花生。bảo bạn rồi đi nhú. Này sắp tới núi. Bữa trang ở bên. Mà đây là hỏi đó. Cái hỏi nó hồng. Cái này cái hái em. À, nổ mấy cây ngồi cái nổ mấy cây đâu hả? 微信收款3人。对的，口感很好，你都可以试一下。这条街只有我这边。Mai cắt vậy. Đại chị. Đại chị. Đại chị. 一听你们在吃。Có nó lên lại rồi ăn bằng lại lại sẽ gửi vào. Dạ, lấy thằng. Anh đâu? 这是古人孟昶的事迹。据记载，东汉时合浦郡沿海盛产珍珠，却不产粮食，民众全靠采珠为生，以此向邻郡交易换取粮食。后来，一些官吏就乘机贪赃枉法，巧立名目盘剥珠民。他们不顾珠蚌的生长规律，一味地叫珠民去捕捞，致使珠源枯竭，民众没有了收入的来源，不少人因此而饿死。孟昶到任后，废止了前任的非法规定，并不准渔民滥捕乱采，以便保护珠蚌的资源。不到1年，珠蚌又繁衍起来，珍珠产量又恢复到原来的样子，百姓的生活也由此安定下来。他们欢天喜地，把太守奉为神明，认为是他感动了上天，用神力找回了合浦珍珠。这就是珠还合浦成语的由来。
有冰冻然后风雨咗啦已經。กระเป๋าก็เจ้าอ่ะ